Learn and play palace. जादूगरनी के हंस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। बड़ी लड़की का नाम तूबा और छोटा बेटा अहमद। दोनों खेतों में काम करने जाते और बच्चे घर के करीब एक बागीचे में खेलते रहते। माँ बाप ने तूबा को समझाया था कि छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखे। तूबा हर वक्त उस पर निगाह रखती। जिस बागीचे में वो खेलते थे वहाँ एक खरगोश, चंद गुलहरियाँ और रंग बिरंगे परिंदे थे। तूबा और अहमद की इनसे गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो सब मिलकर खेलते और खूब लुत्फ उठाते। एक दिन अहमद और तूबा बागीचे में आंख मचोली खेल रहे थे कि कई बड़े बड़े राजहंस उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। इस वक्त खरगोश ढूंढने की बारी दे रहा था। उसने इतने सारे हंस देखे तो डर गया। हंस अहमद के पास आ बैठे और उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगे। खरगोश को उन पर शक गुजरा तो वो भागता हुआ तूबा के पास पहुंचा और उसे हंसों के बारे में बताया। तूबा जल्दी से अहमद की तरफ भागी। वहां पहुंची तो ये देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अहमद एक दियो-कामत हंस की पुश्त पर सवार है। इससे पहले कि तूबा उसे नीचे उतार सकती, हंस हवा में बुलंद हो गए। थोड़ी ही देर में वो अहमद को लिए निगाहों से ओझल हो गए। तूबा बड़ी परेशान हुई कि अब क्या करे। शाम को जब माँ बाप वापस आकर अहमद के बारे में पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगी। उसने हंसों का पीछा करने का फैसला किया और उनकी उड़ान की सिमत चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वो एक बड़े सब्ज मैदान में जा पहुंची। वहां उसे 2 खरगोश दिखाई दिए। उसने उनसे हंसों के बारे में दरियाफ्त किया। खरगोश ने बताया कि कुछ देर पहले उन्होंने हंसों को मशरिक की तरफ जाते हुए देखा था। इनके साथ एक बच्चा भी था। तूबा ने उनका शुक्रिया अदा किया और मशरिक की तरफ बढ़ने लगी। काफ़ी देर तक चलने के बाद इस पर भूख और थकान का गलबा होने लगा। उसकी निगाह सेब के एक दरख्त पर पड़ी। वो जल्दी से उसके पास पहुंची और ज़मीन पर कुछ सेब गिरे पड़े थे। उसने एक सेब उठाया और साफ करके खाने लगी। खाते खाते उसे अपना भाई याद आया तो उसकी सिसकियां छूट गईं। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ नन्ही लड़की, क्यों रो रही हो? तूबा ने हैरान होकर इधर उधर देखा, कोई नजर ना आया। आवाज़ फिर सुनाई दी। डरो मत नन्ही लड़की, बताओ क्या परेशानी है? तूबा ने कहा, मगर तुम कौन हो और कहाँ से बोल रही हो? आवाज़ आई कि मैं सेब का दरख्त हूँ, ज़रा मेरी तरफ गौर से देखो। तूबा ने सेब के दरख्त पर निगाह डाली तो वो सहम गई। तने पर बड़ी बड़ी 2 आंखें और मुंह का दहाना दिखाई दे रहा था। दरख्त ने उसे तसल्ली दी और रोने का सबब पूछा। हौसला पाकर तूबा ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सेब का दरख्त थोड़ी देर खामोश हो गया। फिर बोला, वो हंस एक बूढ़ी जादूगरनी की कैद में हैं। जादूगरनी के हुक्म पर वो नन्हे नन्हे बच्चों को बहला फुसलाकर साथ ले जाते हैं और उन्हें जादूगरनी के हवाले कर देते हैं। जादूगरनी उन्हें अपने जादुई अमल में इस्तेमाल करती है। ये सुनकर तूबा बहुत परेशान हुई और फिर रोने लगी। दरख्त ने कहा, रो मत, जादूगरनी के घर चली जाओ और मौका देकर अपने भाई को वहाँ से निकाल लाओ। तूबा ने कहा, लेकिन अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे भी पकड़ लेगी। दरख्त ने कहा, फिक्र मत करो, जादूगरनी बहुत बूढ़ी और ज़ईफ़ है, वो तुम्हारे पीछे भाग नहीं सकती। अलबत्ता इसके ग़ुलाम हंस तुम्हारा पीछा ज़रूर करेंगे। अगर तुम किसी तरह अपने भाई को यहाँ मेरे पास ले आओ तो फिर तुम दोनों की वापसी की कोई सूरत निकाली जा सकती है। तूबा ने सेब के दरख्त का शुक्रिया अदा किया और उसकी बताई हुई राह पर चल खड़ी हुई। काफ़ी देर चलने के बाद उसे एक अजीब सा घर दिखाई दिया। घर के बाहर जो है अहमद खेल रहा था और साथ ही एक बड़ा सा फल मज़े ले लेकर खा रहा था। तूबा ने इधर उधर देखा, जादूगरनी कहीं दिखाई ना दी। वो जल्दी से अहमद के पास पहुंची और उसे देखकर बहुत खुश हुआ।
طوبا نے اسے اٹھا کر اپنی کمر پر سوار کیا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل پڑی۔ ننھا احمد کلکاریاں مارنے لگا اور طوبا نے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی، مگر اتنے میں جادوگرنی احمد کی آواز سن چکی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا اور طوبا کو بھاگتے دیکھ کر شور مچانے لگی۔ طوبا نے مڑ کر جادوگرنی کی بھیانک شکل دیکھی اور خوف کے مارے ایک دفعہ تو گرتے گرتے بچی، مگر پھر اس نے حوصلہ کیا اور تیزی سے سیب کے درخت کی طرف بھاگنے لگی۔ جادوگرنی نے جلدی سے سنہری پنجروں میں قید ہنسوں کو کھولا اور انہیں حکم دیا کہ وہ احمد کو واپس لائیں۔ ہنس فوراً باہر نکلے اور طوبا کا تعاقب کرنے لگے۔ طوبا انہیں دیکھ کر اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ بالآخر وہ سیب کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ درخت نے اسے تسلی دی اور کہا، بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں ہنس بھی وہاں پہنچ گئے اور سیب کے درخت کو دھمکاتے ہوئے کہا، بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ سیب کے درخت نے کہا، بچوں کی بات چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو، تم آزاد پرندے ہو اور پھر بھی ایک جادوگرنی کی قید میں رہنے پر مجبور ہو۔ آخر تم اپنی آزادی کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہنس نے کہا، آزاد ہونا تو ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، جادوگرنی نے ہم پر جادو کر رکھا ہے۔ اس کے پاس ہمارے پر ہیں، اگر ہم اس کا حکم نہ مانیں تو وہ ان پروں کو آگ کے پاس رکھ دیتی ہے اور ہم جلنے لگتے ہیں۔ سیب کے درخت نے کہا، اگر تم میرا ایک ایک سیب کھا لو تو وہ تمہیں جادوگرنی کی غلامی سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ سن کر دوسرے ہنس نے کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ محض سیب کھانے سے ہمیں آزادی نصیب ہو جائے؟ سیب کے درخت نے کہا، تم آزماؤ تو صحیح، اگر میری بات غلط نکلی تو بے شک بچے کو لے جانا۔ یہ سن کر ہنس راضی ہو گئے اور انہوں نے ایک ایک سیب کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی ان کے جسم میں ٹھنڈک کی ہلکی ہلکی لہریں دوڑنے لگیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ جادوگرنی کے جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ ہنس بہت خوش ہوئے، انہوں نے سیب کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور ہوا میں بلند ہو کر لوٹیاں لگانے لگے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ سیب کے درخت نے طوبا سے کہا، لو بھائی، ان کی مصیبت تو تمام ہوئی، اب تم بھی جلدی سے گھر جاؤ، تمہارے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ طوبا نے سیب کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور احمد کے ساتھ گھر کی راہ لی۔ جب وہ گھر پہنچے تو شام گہری ہو چکی تھی اور ان کے والدین پریشانی کے عالم میں انہیں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ طوبا نے انہیں ساری کہانی سنائی۔ امی ابو نے طوبا کو شاباش دی اور احمد کو سمجھایا کہ وہ آئندہ کبھی کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہیں جائے۔ احمد نے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا اور پھر وہ سب خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔